Danas se mi koji lečimo ljude zovemo lekari i oni koji žele da se leče treba da idu kod lekara. Idealno je da taj lekar poznaje i svoju klasičnu medicinu koju je učio na fakultetu i koja se poslednjih nekih 70-80 godina najviše proučava na univerzitetima, ali je idealno za njegovog pacijenta da poznaje i, bar ako ne metode, ali osnovne principe tradicionalne medicine. Zbog čega? Zato što bez tradicionalne medicine ne bi postojala ni moderna medicina, odnosno klasična medicina, kako mi nazivamo. Tako da je lekar koji poznaje i jednu, da kažemo, i drugu, odnosno poznaje celu medicinu, u stvari neko koji može zaista prvo da postavi dobru dijagnozu svome pacijentu, a zatim da mu i pruži i adekvatnu terapiju. Nema razloga da mi budemo zatvoreni, da kažem, ka tome, kada je ceo svet otvoren ka tome i kada se ceo svet sve više ka tome otvara. Iako kod nas još uvek ljudi misle da to spada u neki domen šarlatanizma, nažalost uvek postoje šarlatani i u klasičnoj medicini postoje šarlatani i neznalice, pa tako postoje i ovde. Ali se radi o jednoj ozbiljnoj medicini. Ako poznajemo tradicionalnu medicinu, mi dopiremo do same srži, do suštine nečije bolesti. Ako poznajemo samo zapadnu medicinu, naš način lečenja i dijagnoze svodi se na telo i eventualno jedan mali deo na psihički nivo. Ali čovek nije samo telo i psiha, čovek ima i svoje duboke, da kažem, sadržaje koji obuhvataju i dušu i emocije. O čemu se malo vodi računa u tim takozvanim rigidnim naučnim sferama koje nisu otvorene zato da telo nije skup 500 miliona ćelija, nego tu postoji međuprostor, postoji dinamika međućelijska, postoji energetska povezanost i tako dalje. Dakle, mnogo više od toga. Za samo 1000 godina imali smo preko 8,5 milijardi predaka. Iz semena kruške uvek na isti način iznikne jabuka. Ne može nikad. Uvek iznikne kruška. I nismo samonikli. I ova metoda, dakle, poredak ljubavi, porodični raspored, je upravo način kako da naučimo da se ponovo podvrgavamo osnovnim kosmičkim zakonima. I kada se podvrgavamo osnovnim kosmičkim zakonima, život nam postaje jednostavan, lak. U prvom kontekstu su naši roditelji, smo mi. Dakle, mi nismo samonikli. Imamo oca, imamo majku, kao što oni imaju svoje roditelji i tako redom. I zamislite tu veliku reku predaka. Vrlo često postavljam na predavanjima pitanje ljudima šta misle kada uzmemo samo 1000 godina kao jedan period u kome su živeli svi naši roditelji i roditelji naših roditelja, koliko je bilo predaka. Odgovori su različiti, od 50 do 1000, 2000, ali zamislite, i ovde možda prvi put na televiziji, vam odajem tajnu koja i nije tajna, za samo 1000 godina imali smo preko 8,5 milijardi predaka. Dakle, svaka njihova emocija, svaka misao, svaka blokada, svaka doživljena trauma, sve je to utisnuto u našu DNK strukturu. Svaki čovjek sebe smatra potpuno jedinstvenim i neponovljivim i uvijek smo pričali kao mi nasleđujemo DNK i u DNK se nalaze te informacije. Međutim, sad se situacija prilično promenila. Naravno, ta priča je dosta stara. I jako svi ovi psiholozi, filozofi pričaju o Jungovom kolektivnom nesvesnom i arhetipskom i tako. Nekako to je uvijek bila tako delovala kao neka priča koja je, misli, više filozofski koncept nego da ima neku realnu osnovu. Međutim, poslednjih godina je ta priča potpuno promenjena. Veliki uticaj u tome ima jedan čovek koji je po meni jedan od najznačajnijih naučnika današnjice, jako je profesor u Oxfordu, ne vole ga baš mnogo. Zove se Rupert Sheldrake i on je postavio teoriju o takozvanim morfogenetičkim poljima, koja kaže da u stvari praktično svaki deo informacije koje naša DNK zrači ulazi u to kolektivno nesvesno. Znači, postoji nešto što
je odlika neke grupe životinja, biljaka, ljudi i tako dalje, porodica. Znači da mnogo toga određuje naš život, hteli to mi ili ne. Dakle, to je ta jedna strana. Druga strana je ta da mi isto vodimo naš život sa greškama, sa padovima, usponima, sa našim traumama, sa našim blokadama, koje ne moraju biti po svaku cenu vezane za blokade naših predaka. I mi nekad napravimo nešto za što ne možemo tražiti odgovornost u toj transgeneracijskoj priči. To znači da pripadnici Srba, na primjer, kao nacije, se ponašaju na određeni način u nekim situacijama, iako nisu uopšte svesni zbog čega to rade. To je u stvari praktično arhetip. Mi smo deo kosmosa. Kao što sam rekao na početku, nismo samonikli. I postoji jedan od osnovnih kosmičkih zakona koji je vrlo bitan i za ovaj rad, a to je pravo na pripadnost. Kada jednom dobijemo u porodičnom sistemu pravo da pripadamo, to pravo je neprikosnoveno. Niko nema pravo da nam to pravo zakine i uvek imamo pravo da pripadamo. Vrlo je čudno što većina ima upravo najveći strah od toga da će izgubiti pravo na pripadnost ili da je izgubio neko pravo na pripadnost i tu onda dolazimo ekstremno, recimo, huligani. Zašto? Kako je moguće da i u današnjem svetu, gde želimo mir, gde radimo na sebi tako, ima toliko huligana na utakmicama i tako dalje. To je grupa ljudi koja se osjeća da nema mesta nigde. Nema mesta u porodici, nema mesta u drugim socijalnim sredinama i tu je našla svoje mesto. Tu je dobila pravo na pripadnost. Dakle, to nije pravo na pripadnost, nego zamensko pravo na pripadnost. I tu se zato ponašaju kako se ponašaju da bi još više potvrdili svoje pravo na pripadnost. I šta je sad najinteresantniji deo priče? Najinteresantniji deo priče se pokazalo prvi radovi koji su bili urađeni, taj prvi rad koji je urađen pre 20 godina, oni su proučavali potomke Holanđana koji su bili gladni u Drugom svetskom ratu. 1944. godine su se Nemci povukli iz Holandije i odneli svu hranu. I umrlo negdje oko 40 i nešto hiljada ljudi od gladi, a preko pola miliona Holanđana je gladovalo par nedelja preko što su došli saveznici, uspeli da im doture hranu. I onda kad su izučavali potomke tih ljudi, to otprilike je bila neka četvrta već generacija, oni su imali potpuno drugačiju strukturu tu epigenetsku, tu metilaciju, mi to kažemo histona. Znači, njihova DNK je bila izmenjena u smislu da su oni bili genetski gladni. Recimo, to je jedna od teorija zašto su crnci u Americi debeli često. Znači, oni su bili robovi, bili su stalno gladni i oni sad imaju dovoljno da jedu, ali su stalno genetski gladni praktično. O čemu se malo vodi računa u tim takozvanim rigidnim naučnim sferama koje nisu otvorene zato da telo nije skup 500 miliona ćelija, nego tu postoji međuprostor, postoji dinamika međućelijska, postoji energetska povezanost i tako dalje. Dakle, mnogo više od toga. I to je do sad bilo tako opet kao neko zapažanje. Međutim, onda se pojavila jedna nova nauka koja je potpuno revolucionisala naše shvatanje o svemu, o evoluciji, o bilo čemu drugo i koja se zove epigenetika. Mi smo do sad verovali da praktično kad se rodimo imamo tu genetsku strukturu, kaže sve ti zapisano u genima, to ti je to. Međutim, pokazalo se to potpuno netačno. Da je u stvari naša genetska struktura, ona je tačno da se menja i adaptira, ali vrlo malo, mislim, suštinski, uglavnom negativno. Znači, uglavnom promjene u DNK su negativne. Te mutacije uglavnom izazivaju bolesti. I kad objašnjavam studentima, ja im obično kažem to liči na kad zidaš kuću. I ti uzmeš plan od arhitekte, je li tako? To je naša DNK. I on je sve lepo tamo predvideo. Sad ti počneš da zidaš, onaj tamo majstor kaže, ja ne bi ovo radio, to je mnogo skupo, mislim, ja bi uzeo neki drugi deo. Nemaš novca, to je sad epigenetika. Pa, na primjer, kamen u žuči je najčešće posljedica skamenjenih, stvrdnutih emocija u odnosu sa ocem. Ili možda u odnosu oca sa njegovim ocem. Onda se pokazalo, recimo, na primjer, da ako je baba, na primjer, pušila, onda unuka ima sve bolesti koje imaju pušači, iako nikad u životu nije pušila. Trenutne procene su da te promjene idu najmanje 7 do 10 generacija. To se zove transgeneracijsko prenošenje epigenetski. Ja ne ulazim u tome, niti kritikujem medicinska objašnjenja Svjetske zdravstvene organizacije. To su objašnjenja koje su nastale na osnovu istraživanja
i bilo bi vrlo neodgovorno od mene ako bih rekao eto, oni nemaju pojma, to nije tako. Naravno da je tako, to je tačno, ali postoji nešto drugo. Originalna ideja je potekla iz jednoga, da kažem, anegdotalnog zapažanja. On je slučajno baveći se, čovjek se bavio matičnim ćelijama, nije se bavio uopšte time. I čitajući literaturu našao je, na primjer, jednog engleskog lekara koji je negde tamo 1970. godine lečio nekoga dečka koji je imao bradavice i on ga je lečio hipnozom. U to vreme je hipnoterapija bila dosta popularna u Engleskoj. Sad nešto, vidim da to nije baš nešto naročito izraženo. On ga je lečio hipnozom. I poslije istog perioda vremena su se bradavice izgubile. Kod bradavice, kažu, hipnoterapija jako efikasna. Međutim, onda je posle toga taj dečko slučajno nekim slučajem završio u nekoj velikoj bolnici. Ispostavilo se da on uopšte nije imao bradavice, nego da ima naslednu bolest kože, ihtiozu. Kongenitalnu ihtiozu, jednu vrstu, to ima mnogo tih ihtioza. A onda se postavilo pitanje kako je moguće da je hipnoza izlečila naslednu bolest, bolest koja ima promjene u DNK. I to je bilo u stvari njegova osnovna ideja. On je apsolutno pokazao da opet preko membrane ćelijske određenim stimulacijama. Prema tome, pozitivna psihologija, pozitivno verovanje, apsolutno može da promeni strukturu našeg DNK. Znači, na primjer, dođe klijent, sedne pored mene, to je takozvana vruća stolica, i kaže mi ukratko šta je njegova tema. Ja ne volim da pričam o problemima, o simptomima i tako dalje, već o temi, zbog čega, šta je to. I ponekad neko dođe i kaže, pa ja ne znam kako to da definišem, kako ću. Onda ga pitam šta žulja. Koji je to najveći žulj? Kad imate cipelu koja vas žulja, znate odmah šta je to, bez obzira koliko bežali od toga zbog čega ste zapravo tu i šta želite da rešite. Znači, u jednoj reči, jednoj rečenici, a neko kaže, pa ja to ne mogu da definišem, i onda mu kažem, pa dobro, ne moraš ni da definišem, onda je to što ne možeš da definišeš ta tvoja tema. Izaberi predstavnika, jednu osobu koju nećeš reći šta je to, nego samo pomisli. Znači, svojom energijom misli, svojom emocijom, dodirni tu osobu za leđa i prebaci tu energiju na nju da ona oseti, ne kognitivno, nego da oseti to što tebe muči. Na primjer. Ili to može biti odnos sa roditeljima. Pa se uzme predstavnik među nepoznatim ljudima koji su učesnici seminara, za tatu, za mamu i uvek za klijenta. Uvek je klijent tu prisutan. I tu se, neko kaže, otvara energetsko polje. Energetsko polje se ne otvara, ono je uvek tu, uvek je prisutno i tu su neki u dilemi kako to i zašto, ali u toj zajedničkoj, u toj uzajemnoj energiji prisutnih, svih prisutnih koji su to, a i onih predstavnika, znači oni ne znaju koga predstavljaju, oni ne znaju da predstavljaju, na primjer, mamu ili predstavljaju tatu ili predstavljaju klijenta. Oni su tu, samo klijent zna, ja znam, a da uvek kažem čak ne moram ni da znam, u energetskom polju se radi. Dakle, krene se i klijent gleda i odvija se nešto čarobno. Pred njegovim očima se odvija njegova priča porodična. Radimo u potpunoj tišini, što se informacija tiče. Radimo na sasvim dubljem nivou, na energetskom nivou, na nivou emotivne inteligencije i uopšte privatnosti u tom kontekstu potpuno zaštićena. Može možda neko da naslućuje, da ima svoju ideju šta to može biti na osnovu sopstvene priče i sopstvenog konteksta, ali niko ne može da sazna šta je klijentova tema i šta se tu odvija ako klijent sam ne ode nekome pa ne ispriča. Dakle, privatnost je potpuno zagarantovana. To je ne samo zbog privatnosti tako. To je takozvana kolateralna dobit, jer bez obzira što je grupa velika, ja volim da radim u velikim grupama upravo zbog te sinergije. Znam da neki kolege ne mogu to da podnesu, ne samo ovdje, nego uopšte u svetu, pa rade sa ograničenim grupama 10-ak, 20-ak ljudi. To je potpuno legitimno. Uvek onoliko koliki vam je kapacitet, toliko možete raditi. Ja volim upravo zbog sinergije velike grupe, jer u velikim grupama uglavnom dolazi do velikih stvari, do velikih sinergije. I u toj velikoj grupi niko ne zna koliko god je velika, koliko god je veliki grad, na primjer. Kad radimo u Americi, u milionskim gradovima, i Beograd je milionski grad, ali ima i mnogo više milionskih gradova. Dakle, tamo možemo isto misliti, eto, pa to niko nikog ne poznaje, dolaze ljudi iz drugih krajeva, ali mogu vam reći da je svuda isto selo.
svuda ista provincija, svuda su isti ljudi i svi su znatiželjni da saznaju nešto, da ispričaju. Na mojim seminarima toga nema. Upravo zbog toga što nemaju kognitivne informacije. Ne znaju, mogu da pretpostavljaju, ali ne mogu ništa proneći osim kroz ulogu. Mogu da opet znaju nešto na drugom nivou, ali opet to nije salonski zrelo da se nešto o tome priča. To ne može da se prepriča rečima. Ne mora ta osoba znati ništa o tome, ali to postoji duboko u strukturi osobe, u njenom načinu ponašanja i preuzimanju energije svih tih trauma i mame i tate i tih abortiranih duša koje nisu imale pravo da se ostvare, iako su, ponovo se vraćam na zakon, pravo na pripadnost, iako su dobile začećem pravo da pripadaju. Dakle, suočimo se sa tom situacijom, ne praštamo, Bog prašta. To je opet, dakle, dolazimo u kontekst, suočavamo se sa roditeljem, sa predstavnicom, na primjer za mamu. Tu je u tom kontekstu bitnija mama, iako otac nekad ima vrlo bitnu ulogu, pa nagovara i tako dalje, ali bitnija je mama jer tu nastaje veća trauma. Bez obzira što je mama ipak na kraju dala život, što je život prošao kroz mamu, mama se porodila i donela dete na svet, tu je nastala velika trauma u tom strahu da se dete suoči sa mamom, jer dete zbog toga, znači opet na nesvesnom nivou, i ne vidi svoju majku. Dakle, dete vidi potencijalnog ubicu. I ta energija potencijalnog ubice stoji na putu da dete priđe majci. U radu, opet na jednom drugom nivou gde niko ne zna o čemu se radi, može doći do suočavanja potencijalne žrtve sa potencijalnom ubicom, da dođe do razrešenja tog zastoja energetskog, što uvek i dolazi, i oni se ponovo spoje i tu vidimo kako odmah potekne ljubav. Kada se to u radu otkrije, najčešće dolazi do velikog iznenađenja i ljudi uvek odmah shvate o čemu se radi, jer to je njihova priča. Ali nisu do tada nikad uspjeli da povežu jedno s drugim, da to ima veze, ali tekako ima veze. I kada se vidi zašto je tako, da se suočimo sa tom temom sopstvenog života. I onda se pojavlja još jedan lik koji je po meni jedan od ključnih ljudi će biti u sljedećem periodu. To je jedan od najčuvenijih genetičara svetskih, Bruce Lipton, čija je knjiga Biologija verovanja prevedena na srpski, koji mislim da je jedna od knjiga koja je promenila moj život lični. Bruce Lipton je pokazao nešto potpuno fascinantno, a to je da mi mislimo možemo da promenimo funkcionisanje naše DNK i da možemo da te promene koje su indukovane vratimo na sam početak. Stanje sveta u kome se nalazimo, ne samo kod nas, globalno gledano, da je došlo do velikog poremeća između ženskog i muškog principa, velikog disbalansa i sve je gore. Nažalost, sve nekako zadiremo u sfere koje ne želimo, a s druge strane smo svesni toga da svi mi doprinosimo tome. Kako sada ponovo uspostaviti balans, kako da se vratimo ne na staro, nego da uspostavimo balans koji će u novom da nam da novu snagu. Dakle, da shvatimo svoju suštinu. I tu vrlo često i na predavanjima dajem jedan figurativan primjer. Zamislite krušku, seme kruške. Iz semena kruške uvek na isti način iznikne jabuka. Ne može nikad. Uvek iznikne kruška. I tu nema dileme. Kruška je uvek sa svojom suštinom kruška, jabuka je jabuka. I sad zamislite da kruška meditira, 1000 godina meditira, ja želim da budem jabuka, želim da budem jabuka i posle 1000 godina meditacije posajete seme i opet iznikne kruška. Znači, ne vredi. Ne može iz kruške nikad nići jabuka, samo se kod nas ljudi tu pravi dilema. Znači, ja sam rođen da budem kruška, a želeo bih da budem jabuka. I obrnuto, i tu dolazi do velikog disbalansa. Prvo u tom kontekstu, a i u drugom nametnutom kontekstu gde ulazimo u kolotečinu života. Na primjer, kad pogledamo naše pretke, lepo ste spomenuli, naša, ne bih rekao mama, nego pre baka, prabaka i tako dalje, su imali sasvim drugi način života,
ali već kod njih je došlo do velikog reza. Na našem području, na primjer, sa Balkanskim ratovima, pa Prvim svjetskim ratom, gdje je puno muškaraca, puno naših pradedova, čukundedova otišlo i nije se nikad vratilo. I šta će naša čukumbaba, prababa, šta će drugo nego da preuzme ulogu i žene i muškarca? Niko nije pitao, nije imala izbora, nego da preuzme jednu i drugu ulogu i da kasnije njena ćerka uradi slično, iako je možda imala svoga muža, pa onda dolazi emancipacija, pa do velike mogućnosti emancipacije se desila i zbog toga što nije svet mogao drugačije. Znači, uticaj sredine se pokazalo da imaju ključni, u stvari, efekat na naše modifikacije, da u stvari na promjene. Nije bilo više muškaraca, pa su žene silom, ne samo zato što se borile za svoja prava, nego dobile mogućnost i za školovanje, i za karijeru, zato što je falio globalno manjak muške snage, ali ne samo muške radne snage, nego i muškaraca, očeva u porodici. I sada u toj porodici gdje se odgaja muško dete sa ženskom energijom, nije jednostavno da taj muškarac dođe do svoje suštine, zbog čega je tu do svoje muške suštine i tu dolazi do poremećaja i vremenom žena počinje i da, pod navodnicima, mrzi muško. Jer šta će joj muškarac? Sve može sama, samo joj treba neko da dođe do oplođenja, da rodi dete i ponovo će dalje sama. I tu dolazi isto tako do velikog disbalansa. Malo ovdje karikiram stvari da bi nam bilo jasnije. Dakle, i kako je svet u kome živimo, koji smo sami kreirali, a opet i on kreira nas, uticao na taj disbalans. I u tom disbalansu žena ima ključ u svojim rukama. Imamo i gluvoneme osobe koje dolaze, imamo osobe u kolicima, imamo osobe koje su slepe, imamo čak osobe koje su slepe i dakle za njih je bi mogli reći, eto, bitna je ta verbalna komunikacija. Ne. I kod njih se sve radi na tom energetskom nivou, bez verbalne komunikacije. Treba im neko koji će da im pomogne, na primjer, kad biraju predstavnike, da stoju uz njih, da jednostavno ne udari negde, da ne padne. Ali i oni biraju predstavnike, na primjer, okrenu se u sali i kažete im izaberi osobu za oca. Osoba ne vidi, slepa je, bez ikakve pomoći dođe do muške osobe, izabere svog oca. Dođe do ženske osobe, izabere svoju majku. Zašto žena trpi nasilje? Zašto dozvoljava sebi da u današnje vreme trpi nasilje? To nam deluje prosto neverovatno, ali upravo njena lojalnost je dovodi. Znači, transgeneracijska lojalnost. Njena prababa je trpila nasilje, njena baba je trpila nasilje, njena mama je trpila nasilje. I vi zamislite ženu koja živi sa mužem koga voli i nema nasilja. Kako se ona osjeća? Osjeća se, izgubit će prava na pripadnost. Svi će da joj se odreknu. Ona je crna ovca, kako ona da bude bez nasilja. I vrlo često se dešavaju paradoksi da takvog muškarca otera i neće da ima nikakve veze s njim iz podsvesne lojalnosti prema svim ženama koje su pre nje trpele nasilje i ulazi u vezu sa muškarcem koji maltretira, koji nije dobar prema njoj, koji je ugnjetava, ugrožava, čak i ugrožava život i ona ostaje, kratko beži možda, pa se ponovo vraća i nastavlja upravo zbog te lojalnosti sa čitavim nizom sličnih dešavanja u njenoj porodici ranije. I tu opet na red dolazi poredak ljubavi, škola života, da dođemo da pogledamo šta je u pozadini. Ne da vrednujemo. Lako je optuživati i tog muškarca, naravno da nasilje nije dobro, ali lako je na površini optuživati muškarca ili ženu ili kako je došlo do toga, kako je mogao. Tu ne pomažemo puno, jer tu imamo sistemsko ponavljanje. Nego pomoć dolazi u tome da se suočimo sa uzrokom. Uzrok koji leži možda nekoliko generacija unazad, da vidimo ko je taj prvi nasilnik ili prvi koji je trpio nasilje. Može se o tom u porodici zna, može se ne zna, ali da se suočimo energetski sa tom osobom, sa tom situacijom i da nakon toga dođe do razrešenja.